سرخط خبرها. موقع دویوم تاجیکستان از روی ҳисоби муҳоҷирон در روسیه. افزایش نرخ اجازتنامه برای ماشین‌های سیёҳشиша. و آجانسî میگوید زمستانی امسالا گرم خواهد آمد. سلام، نخستین روزی هفته نو برایتان شادباش میگویم و امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید. من شعلای عبدالله تا 10 دقیقه دیگر شما را در برنامه نویدی بامدادی همراهی میکنم. با دلیل بالا رفتن نشان دهنده برای حساب‌ها از اول سال آینده نرخ اجازتنامه یک ساله برای سیاه کردن شیشه ماشین‌ها در تاجیکستان افزایش می‌یابد. همین طریق نرخ سیاه کردن شیشه ماشین‌های براریششان بعد 1 ژانویه سال 2005 از آغاز سال آینده 5504 سومانی خواهد شد. فعلا این نشان دهنده 5160 سومانی است. این بالاروی با دلیل افزایش نشان دهنده برای حساب ها می باشد که از 1 ژانویه سال 2022 از 60 سومانی فعلی به 64 سومانی برابر خواهد شد. بر اساس مقررات جاری در تاجیکستان ارزش سیاه کردن شیشه های ماشین های براریششان تا 31 دکبر سال 2004 به 65 نشان دهنده برای حساب ها برابر است که از 1 ژانویه سال 2022 آن معادل 4160 سومانی خواهد بود. این نشان دهنده برای ماشین های سالی براریششان از 1 ژانویه سال 2005 تا حال 86 نشان دهنده برای حساب هاست که از آغاز سال آینده 5504 سومانی را تشکیل خواهد داد. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه از روی شماره مهاجران کاری که سال 2021 به روسیه آمدند، تاجیکستان در جای دوم قرار گرفته است. ازبکستان در این رده‌بندی در جای اول بوده است. به این ترتیب از ماه ینور تا سپتامبر سال جاری حدود 1,600,000 شهروند تاجیکستان برای دریافت کار به روسیه رفتند. ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان میگویند روسیه همچنان یک کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان باقی میماند و 95% مهاجران کاری تاجیک با آن کشور میروند. خبرگزاری روسی تاس روز 11 دکبر از قول شهنازه نادری معاون وزیر مهنت و مهاجرت و شغل اهالی نوشته است اکثر مهاجران کاری تاجیک به شهرهای ایرکوتسک، چیتا، نوسیبیرسک، رستاو-لا-دون، سنت پتربورگ و ولایت‌های مسکو و لنینگراد می‌روند. در عموم بیشتر از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می‌کنند و پول مهاجران یکی از عامل‌های مهم حفظ وضع اجتماعی و اقتصادی کشور است. هزاران نفر آنها غیر قانونی کار میکنند و پیوسته استثمار میشوند. صدها نفر نیز سالانه در نتیجه تصادف، بیماری و یا حادثه های دیگر به هلاکت میرسند. سال گذشته تابوت 300 نفر را از روسیه به وطن آوردند. ماه دکبر هم قریب نصف می شود ولی هنوز هوا گرم و آفتابی است. مرکز هواشناسی تاجیکستان پیشگویی می کند نسبت سالهای گذشته زمستانی امسال گرمتر و کمباریش می شود. نگار فضل‌الدین جزئیاتی بیشتر دارد. مرکز هواشناسی تاجیکستان زمستانی امسالا را در مقایسه با سالهای پیش گرمتر و کمباریش پیش بینی می کند. این امر می تواند در زندگی ساکنان دشواری ها آورد. گفته می شود که این ادامه روند جهانی تغییریابی اقلیم است. بارشات نسبتا کم برده ایستاده است که سبب اساسی آنها این یعنی که کم داخل شدن یا اینکه کم حرکت کردن انبوی هوایی که از طرف اتلانتیک با واسطه بحر میانه زمین، بحر کاسپی و بحر سیاه به حدود جمهوری ما حرکت میکنه. چون که تنها همین انبوی هوا در فصل سرما میتواند به ما بارشات‌های دراز مدت و یعنی که مقدارشون زیاد رو خواهد داد. چون که حرکت‌های از طرف جنوب و حرکت‌هایی که از طرف سیبیر به حدود جمهوری حرکت میکنند یا باعث گرم شوی هوا یا باعث خنک بودن آن. اگر شما مثال آوردن ما میتونیم که سال 2008 گرچنده که نهایت سرد بود، زمستانش سرد بود، لیکن همقدر سرباریش بود. با گفته کارشناسان کمباریشی همچنین سبب کاهش حجم پیریخ‌های تاجیکستان می شود
ки манбаи асосии об дар минтақаанд. чуноне ки аз тадқиқотҳои мо гузаронда шудааст назар ба солҳои гузашта, яъне ки имсол дар болооби дарёҳо, яъне ки дар пиряхҳо боришотҳо кам аст, яъне ки миқдори барф дар болооби дарёҳо яъне ки кам аст, зеро ки шояд пешгӯи шояд санҷидаҳои агентии обуҳавошиносӣ бошад, зеро ки боришот кам аст ва дар болооби дарёҳо барф ҳам кам аст ва ин махсусан ба обанборҳо ба хоҷагии халқ таъсири худро хеле зиёд мерасонад. зимистони соли гузашта низ гарм ва камбориш буд ва тобистони имсол кишварҳои минтақа аз Тоҷикистон дархости гирифтани оби бештар аз обанборҳои Тоҷикистон шуданд, ки акнун як сабаби камии барқ дониста мешавад. чунин тағйирёбии иқлим боиси камобӣ шуда мушкилоти зиёд барои кишоварзон ва сокинони минтақа дар пай дорад. камобӣ ҳамчунин сабаби коҳиши сатҳи об дар нерӯгоҳҳои кишвар мешавад, ки метавонад маҳдудияти истифодаи барқро дар пай дошта бошад. ин мушкилот сабаби афзоиши таваҷҷӯҳ ба ҳифзи пиряхҳо ва муҳити зист дар Тоҷикистон гаштааст. президенти созмони AMC Fight Nights аз қарзи чоршанбеев размкор ва блогери ҷанҷолии тоҷик ҳушдор додааст, ки дар сурати саркашӣ аз пардохт бо ӯ ба дигар забон гап мезананд. чоршанбеев варзишкори ҳунарҳои размии омехта, ки ахиран қарори депорташ аз Русия содир шуд, аз созмони AMC Fight Nights қарздор будааст. дар ин бора Комил Гаҷиев, президенти AMC Fight Nights, дар ҳошияи мусобиқа ба хотири Абдулманап Нурмуҳаммадов дар Саратов ба розноманигорон хабар додааст. ба гуфтаи Гаҷиев, феълан Чоршанбеев ва менеҷераш ба тамос набаромада истоданд. дар зимн ӯ таъкид кардааст, ки варзишгор рӯи рост аз пардохти маблағ сарпечӣ накардааст. Чоршанбеев аз соли 2016 бо муҳорибаҳои бидуни қоида машғул буда 4 бор ғалаба ба даст овардааст. ӯ замоне шинохта шуд, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо ҳарфҳои зидду нақизаш дар бораи тоҷикуну тоҷикистониён ҷанҷол барангехт. ва як хабари хуби варзишӣ ҳам дорем. Меҷгона Самадова дар ҷоми ҷаҳонии бокс медали тилло гирифт. ӯ дар ҷоми ҷаҳонии бокс ба хотираи қаҳрамони меҳнати социалистӣ Фармон Салмонов, ки аз 7 то 11 декабр дар шаҳри Нижневартовски Русия баргузор шуд, медали тилло ба даст овард. Меҷгона дар рақобатҳо дар вазни то 57 кило баъди 2 пирӯзӣ ба рақибонаш аз Моғулистон ва Лаҳистон ба давраи ниманиҳоӣ роҳ ёфт. Меҷгона дар нимфинал Малика Шаҳидоваи русиягиро мағлуб кард ва ба финал баромад. Мужзани тоҷик дар қувваозмоии ниҳоӣ Монгунсаран Балсани муғулро шикаст дод. дар ҷоми ҷаҳонии бокс миёни кишварҳои ихроҷкунандаи нафт, ки аз рӯи 13 дараҷаи вазни миёни мардон ва 6 дараҷаи вазни миёни занон сурат гирифт, бештар аз 130 варзишгар аз 16 кишвар ширкат карданд. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Хиромон Бахозода ҳамроҳ мебинем. 13 декабри соли 2017 бо як қарори баҳсбарангези мақомоти Русия, Каромат Шарифов, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дар ин кишвар, аз шаҳрвандии Русия маҳрум ва ба Тоҷикистон депорт шуд. дар ҷараёни кораш барои ҳимояи муҳоҷирон ӯ борҳо бо мақомоти Русия вориди ихтилоф шуда буд. бисёриҳо ихроҷи ӯро як амали сиёсӣ ва тавтеяи мақомоти русу тоҷик барои аз майдони кор берун рондани ин фаъоли ҳуқуқи муҳоҷирон донистанд. Каромат Шарифов 9 май соли 2020 дар Тоҷикистон дар пайи бемории дил даргузашт. 13 декабри соли 1936 шоҳзода Карим Оғохон, раҳбари исмоилиёни ҷаҳон таваллуд шудааст. Дар Тоҷикистон беш аз 200 000 пайрави мазҳаби исмоилия зиндагӣ мекунанд ва бахши аъзами онҳо дар вилояти Бадахшон ҳастанд. мавлуди имоми ҳозир Оғохони чор, ки тавассути барномаи Оғохон дар Тоҷикистон дар рушди маорифу тарҳои иҷтимоӣ кори зиёде кардааст, ҳар сол бо баргузории барномаҳои мухталиф таҷлил мешавад.
бархе манбаъҳои таърихӣ мегӯянд 13 декабри соли 1826 аҳмади дониш яке аз андешамандон ва адибони пешрафтаи қарни 19 таваллуд шудааст. исми ӯ дар таърихи адабиёт ва сиёсат ба ҳайси маорифпарвар ва ислоҳотталабе дар аморати бухоро ёд мешавад ки дар пайи таҳқиқу таҷрибаи кору зиндагӣ ба хулосае омад ки низоми мавҷуда ва бархурди он ба илму маориф ва сиёсат бояд дигар шавад. аз камтарин донандагони забони русӣ дар даври худ бо сафарномаҳояш аз Русия ва инқилоби фикрӣ маъруф аст. бонки миллии қурби асъоро барои имрӯз чунин таъин кардааст: $100 1129 сомону 51 дирам ва 1000 рубли русӣ 153 сомону 20 дирам муқаррар шудааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. то барномаи баъдӣ, худо нигаҳбонатон.